বিজেপি ইতিহাস জানে না, বিজেপি দেশ বোঝে না, বিজেপি বন্দে মাতরম ইস্যুতে বিজেপিকে এইভাবেই কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। Let him do it. You don't have any problem. But वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ, যার জন্য আজ সংসদে ছিল আলোচনা। যে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাকে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করলেন। गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वंदे मातरम का जन्म हुआ 1882 में, जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। এই বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার। আর সেই সম্বোধন শুনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝেই আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर। মোদীর বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সিপিআইএম। বাঙালি হতে হবে, তখন 26-এ ভোট আসছে। আগেরবার রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন, এবার বঙ্কিমবাবু হবেন। সেই জন্য ওরা জানেন বাংলায় বোধহয় দাদা দিদি বলাটাই বোধহয় দোস্ত। দাদা দিদি বলা আলাদা জিনিস, সেটা আমাদের মতন লোকেদের ভীম বলা যায়, কিন্তু যারা মহা মনীষী তাদেরকে কি দাদা দিদি বলা যায়? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে এমন সমস্ত আচরণ করছেন যা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষের যারা প্রথিতযশা
মানুষ ছিলেন যারা ভারতবর্ষকে সম্মানের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে সমপর্যায়ে রাখতে চান? কেন তিনি ইতিপূর্বে নিজেকে তো বলেছেন তিনি অজৈবিক, এবং ঠিক অজৈবিক প্রাণীর মধ্যে আচরণ করছেন। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের মধ্যে একটু ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন, তাদের কোনো কার্যকলাপের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পেছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনা স্পর্ধা কি করে আসে। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্কিম দাস সম্বোধন দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি। তবে যদি এটা বলা হয়ে থাকে তাহলে সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো উনি কিছু ভেবে বলেননি, এটাও হতে পারে, হয়তো মনে মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে আর একজন নেতা, একেবারে মন্ত্রী, তিনিও যখন আজ সংসদে বলছেন, তিনি কি বলছেন? প্রধানমন্ত্রী তৃণমূলের আপত্তিতে ভুল শুধরে নিয়েছিলেন, বঙ্কিমদা বলেছিলেন বলে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে ভুল নাম, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীর মুখে বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा